जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जीके ओडिशा यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आसंतु जानिबा उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କ जीवन कहानी उपरे किछि प्रश्न आउ ताहार उत्तर। उत्कलमणि गोपबंधु दास केउ मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास केउ मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची 1877 मसीहा। उत्कलमणि गोपबंधु दास 1877 मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दास केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची पुरी जिलार सुआंड ग्राम रे। पुरी जिलार सुआंड ग्राम रे उत्कलमणि गोपबंधु दास जन्म ग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर पितांक नाम कौन? उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर पितांक नाम कौन? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची दैत्यारी दास। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर पितांक नाम दैत्यारी दास। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर मांक नाम कौन? उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर मांक नाम कौन? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची स्वर्णमयी देवी। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर मांक नाम स्वर्णमयी देवी। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दास काहाठारु देश सेवार शिक्षा लाभ करथिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास काहाठारु देश सेवार शिक्षा लाभ करथिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची मुक्तियार रामचंद्र दास। मुक्तियार रामचंद्र दासंक ठारू उत्कलमणि गोपबंधु दास देश सेवार शिक्षा लाभ करथिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दास काहार बंधु थिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास काहार बंधु थिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची दुखी और दरिद्र। उत्कलमणि गोपबंधु दास दुखी और दरिद्र मानकर बंधु थिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दास केते वर्ष बयस रे ओ काहाकू विवाह करथिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास केते वर्ष बयस रे ओ काहाकू विवाह करथिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची 12 वर्ष ओ अपती देवी को। उत्कलमणि गोपबंधु दास 12 वर्ष बयस रे ओ अपती देवी को विवाह करथिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दास उच्च शिक्षा केउठारे अध्ययन करथिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास उच्च शिक्षा केउठारे अध्ययन करथिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची रेभेन्सा विश्वविद्यालय। उत्कलमणि गोपबंधु दास रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे उच्च शिक्षा अध्ययन करथिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर केतोटी पुत्र थिले? उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर केतोटी पुत्र थिले? सांगमाने यार सठिक उत्तरटी हेउची 2टी। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर 2टी पुत्र थिले। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रवासी ओडियांक पई कौन करथिले? उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रवासी ओडियांक पई कौन करथिले?
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1922 ମସିହା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1922 ମସିହାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାରା କବିତା ଓ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କାରା କବିତା ଓ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଆଖ୍ୟା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1928 ମସିହା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1928 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।